नमस्कार न्यूज टाइम को आपन को स्वागत करछि मु प्रणय। देन आमे आसी पहुंची थिलु आपन जानिथिबे नियर निर्वाचन मंडली रो एरंच कॉलेज रे आमे आसी पहुंची थिलु। आपन जानिथिबे बहुत सुंदर कॉलेज, सुंदर वातावरण, सुंदर प्रिंसिपल, सुंदर टीचर आ सुंदर स्टूडेंट माने अछंती। तो आज होची 9 जुलाई राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस जेहेतु आज विद्यार्थी मान को आम शुभेच्छा दौचु सीबीपी पक्षर सबुआड़े शुभेच्छार शो छुटुची। विद्यार्थी आपन जानिथिबे जे पाठ पढ़ी गोटे भल समाज को वार्ता दे पारे ताकू विद्यार्थी कहजे। जे समाज उन्नति पाए आगे आसंती ताकू ही विद्यार्थी कहजे। जहाँकि सीबीपी गोटे सृष्टि करि चलीची। सीबीपी आपन जानिथिबे सब क्षेत्र रे से माने आगे अछंती। सेमानको पिलांको अवार्ड दबा क्षेत्र हो, पिलांको प्रोत्साहन क्षेत्र हो, पिलांको तालीम देवा क्षेत्र हो, पिलांको आगो केमती जीवा पई परिवर्तन पिलांको केमती आगो को भविष्य केमती आगो तंग उज्जवल हबो सब क्षेत्र रे सीबीपी आगे अछि। त आमे आसे पहुंची थिलु एरंच कॉलेज रे जेहेतु आज पालन होइतिला। तो समस्तंकर आज मीटिंग थिला। हमर जे थिले प्रिंसिपल महोदय एरंच कॉलेज रो हमर जे सीबीपी रो जे दायित्व जहां दे जाय छै जे प्रतिष्ठाता जे रहछन सर सर आउ जे वक्ता भाव मुख्य वक्ता भाव थिले दिलीप सर थिले। समस्ते निजर अभिभाषण रखिथिले केमती परिवर्तन करिया पे पिला मान मध्ये उत्साहित थिले। अधिक रु अधिक पिला माने जोग देइथिले। आगे विद्यार्थी कोन कोहा जे विद्यार्थी विद्यार्थी सेही विद्यार्थी कोहा जे सबल पे परिवर्तन करि पारे, जे समाज क्षेत्र रे गोटे उच्च स्तर को नै पारे, निज एरिया रो कथा को निज कॉलेज रो कथा को निज कि बाहर पहुंचे पारे ताकू ही कहा जाए विद्यार्थी। जे गुरु को कथा निज बापा मां को कथा निज शिक्षा को नै कोडे उच्च स्तर रे पहुंचे पारे, जे संस्कार को एमिति संस्कार देखाए ताकू ही कहा जाए विद्यार्थी। तो हम कहिबे आपन मान को सब छात्र छात्री मान को आपन एमिति गोटे उदाहरण सृष्टि करंतु सबल पे आपन मान को मने रखिबे। तो आमे आसे पहुंचितिलु एरंच कॉलेज रे सुंदर वातावरण सहित सुंदर अभिभाषण थिले। आप सुनी पारिबे कोन थिला आ बहुत भल लागुची। तो आम तरफ सब छात्र छात्री मान को हार्दिक अभिनंदन। आपण एमती आगु को चाहतु मु कहिबे आपन को पाखरे जो चेष्टा अछि, आपन पाखरे जो मैजिक अछि ताको चिन्हंतु। आपण किए निजको चिन्हंतु। आपण चाहिए अन्य को उदाहरण दबा पूर्व निजको निजे चिन्हंतु। आपण पाखरे अनेक टैलेंट अछि जो कहंती पाठ नै किछि नै ना, समस्त पाखरे सब किछि अछि। हम तक चिन्हि पार मोबाइल ठो दूरी आसंतु ताहले आपण माने आगु को जाय परिबे। आउ सीबीपी सब क्षेत्र रे आगे अछि। मते भी निज को कि शिक्षा पय मिले ए होछि सीबीपी रो लक्षण। आपण एमती अखिल भारतीय राष्ट्रीय अखिल भारतीय जेतबळे बाहर को बाहरंती तार गोटे सुंदर वातावरण सृष्टि करा जाय। से पूरी मंदिर रे सेवा हो, रथ यात्रा बेले हो, से ब्लड डोनेशन कैंप हो, से एम्बुलेंस जेतबळे पूरी रथ यात्रा जात ताको साई सुजा हो, सब क्षेत्र रे सीबीपी आगे अछि। आपण कहिबे मु तो स्वागत करछि आपण माने आसी सीबीपी रे जड़ित होंदे सब छात्र छात्री मान। चलंतु देखिबा बाइक केमती। सरोज कुमार स्वाई नियाडी छात्र युव विकास परिषद रो मुख्य उपदेष्टा। आज सीबीपी रो कोन कार्यक्रम थिला? देखंतु आज होछि जुलाई 9 राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस बा जाको आमे नेशनल स्टूडेंट्स डे भाबरे समग्र भारत वर्ष रे छात्र छात्री माने पालन करछथि। तो सेति पई आमे नियाडी अंचल रो विभिन्न महाविद्यालय वैषयिक शिक्षानुष्ठान रे आज ये कार्यक्रम करछथि। अच्छा कौन बार्ता रही पिला प्रति आगु डेवलपमेंट देखो छात्रटी केवल कॉलेज कैंपस को आसुचे जे गोटे पाठ पढ़ी केवल निजर गोटे सर्टिफिकेट नब बा कौन गोटे जगह चाकरी कर मेंटालिटी न रही स्टूडेंट्स फॉर कंट्री स्टूडेंट्स फॉर सेल्फ न रही स्टूडेंटा देशपाई देशर हित काम करू समाज हित काम करू गाँव से जो गाँव में बढ़ी जो शिक्षानुष्ठान से पाठ पढ़ुची से शिक्षानुष्ठान भी तार किसी कर्तव्य रो यही उद्देश्य आम ये कार्यक्रम कर जेहेतु सीबीपी आपड़ देखुवे टाउन गोटे अलग प्रकार ग्रामांचल सीबीपी पिला प्रति कौन धारणा अच्छी? देखो छात्र युव विकास परिषद 2009 अगस्त 15 ये आम कम करें वास्तव में ना केवल सीबीपी किंतु आम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आइडियोलोजी प्रथम दिन ही कार्य आरंभ कर
ଆଜିର ଦିନରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ତାର ଭୂମିକା କ'ଣ ହେବା ଦରକାର, ସେ କେତେ ପାଠ ପ୍ରତି ନିଜର କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରୁଛି ନିଜକୁ, ଆଉ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ସଜାଡ଼ିବାରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର ବାତାବରଣ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀର ମଧ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ଏବଂ ସେ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ କେମିତି ଯାଇକରି ରେଗୁଲାର ସେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସଠିକ୍ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବ ଏବଂ ତାର ପରିବାରରେ ତା ମା ବାପାଙ୍କୁ ତା ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ କେମିତି ସେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ପୂଜା କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଆଉ ଯୁବକମାନଙ୍କ ମନରେ ଏ ଭାବନା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପରିଷଦ କାମ କରୁଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମାନଙ୍କର କେମିତି ଥିଲା? ବଢ଼ିଆ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ମୁଁ ଦେଖିଲି। ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ ବିଗତ ଦିନରେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚାପରେ ରହୁଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଚାପରେ ରହୁଥିଲେ, କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତୁ, କଲେଜର ଷ୍ଟାଫ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥରକ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିଲି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମାନସିକତାରେ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ହେଇଛି, ତେଣୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଉତ୍ସାହର ବାତାବରଣ ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଦେଖିଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ଯେ ବିଇପିର କାମ ବଢ଼ୁ, ଯୁବ ଛାତ୍ର ବିକାଶ ପରିଷଦର କାମ ବି ବଢ଼ୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଭାବନା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀପ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ? ଦିଲ୍ଲୀପ ସାର୍ ମୁଁ ଭାବେ ସେ ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ବୃତ୍ତିରୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ସେ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି ଗତ ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଭାବୁ ସେ ଆମ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନରେ ବି ଯୁବକ, ଆଜ୍ଞା ଯୁବକ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ଆମେ କାମ କରିଛି ବା ସିଏ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସାର୍ କାମ କରୁଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କଲେଜରେ ସମାଜରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିବୁ। ସିବିଭିପିର ଯେତିକି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ଲାଷ୍ଟ? ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ବିଗତ 15 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଦଶନ୍ଧି ସରିଯାଇଛି, ଆ ଭିତରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ, କଲେଜ ଛାତ୍ର ଯେହେତୁ 2-3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ କାମ କରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ କିଏ ଚାକିରି କରିଛି, କିଏ ବିଜନେସ୍ କରିଛି, କିଏ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଦିନରେ ବି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରାତନ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଥାଆନ୍ତୁ ବା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଥାଆନ୍ତୁ ବା ବିଦେଶରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ସେମାନେ ପରିଷଦ ପାଇଁ ତନ ମନ ଧନ ଭିତରୁ କିଛି ବି ହେଲେ ଗୋଟିଏ ବି ହଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶେଷ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଉ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭାବନା ଥାଉ, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଥାଉ, ନିଜ ଗାଁ ପାଇଁ ଆଦର ଥାଉ ଏବଂ ନିଜ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଆଗ୍ରହ ଥାଉ।